Okay, tuy nia Mizoram Phunra result kan chok suak dingi Matric Pass kha yang ting kan tua ding ti kan zau ding humiliation na hin a harbik ding mi chu great vial hi hari adang hi chu ol churonga yang ting kan to thlang ding ti si le chu mai sa lesson 5 thon kan total chu abango yang khal kan to ding si le equal to 100 dingi sum sum opening bracket chule Mizoram hi chun subject pasarian nei thawi science social science GK general knowledge IT information technology chun English Mizo Hindi khasitai pasari subject pasari umronga apasari khan kan selecting chule closing bracket okay total chu kan nei thlang chun average hasiale chu mai sa lesson faya khana umi equal to average average opening bracket select le dingi closing bracket okay chun grade hine tabi ka karon tot dingi percent kan zau ta ding percent chu ya ting kan chok sok thlang ning ti si le equal to 100 dingi hina a subject pasari an nei chu total mark a umzo ronga total mark kha total mark mangin kan tot sok dingi sa bata zat thon pasari percentage aswak chule minimum mark kan tikai chu ito ka hin science si in hindi tiang kha amu mal bik mark ka kan zau dingi equal to minimum mark chu a formula yang tin sile min kan ti dingi opening bracket chun science si in hindi tiang kha si dingi closing bracket chuak thau thau in maximum mark si le chu equal to max opening bracket science si in hindi tiang chu total le average le percentage le minimum le maximum mark chok dan asi ane the big na ka grade kha yang ting kan tot thlang ding yang ting kan chok sok thlang ding ti si le chu Mizoram grade chok so dan himalte nok dawi tha te nak zawa ula mas bika equal to 100 tingi Mizoram chun subject pakhata full mark khaza asi subject pasari an nei ironga zasari tina asi churonga gongthu dan kan tikai chu distinction dan kha zaruk som nga kan tamat dingi chule first nga pol kha zanga som ngai sin zaruk som nga karlak chule second nga pol kha zali som nga isin zanga som nga karlak tat asile zathum som nga isin zali som nga karlak chulo mu chu fail asiding churonga kan thok dingi equal to 100 dingi if formula kha mai sa I lesson 5 ya kan ring dingi if opening bracket kan la dingi total kha I 3 si I3 kha yang thon kan ngi ding ti si le greater than atam thei equal to abango thei yang za thon ti si le chu zaruk som nga khalamu thei zaruk som nga I tam khalamu thei chu total mark parisin tinak churonga chumi chu yang ha siding ti si le chu comma kan re le dingi quotation mark ha dist ka ti distinction musanga chuak thau thau in comma khala le dingi himi mai sa formula thona bang thu zo if kan la le dingi opening bracket kan la dingi I3 ka total mark greater than equal to zanga som nga kan ti thlang ning zanga som nga mu pol chu comma yang ha siding quotation mark ha FIR ST first asiding
chule quotation mark kan pele dingi comma ra le ding chun abongotlu if kan tile dingi opening bracket I3 kha total greater than equal to zali som nga amuthei zali som nga I tam khal amuthei chu total mark isin chu yang ha siding ti sele comma quotation mark ha SECOND a full tanangan thei SEC ti tanangan thei chun second kan the zo comma if kan to le dingi opening bracket kan la le dingi I3 greater than equal to tu chu zathum som nga kan ti dingi chun chumi chu yang ha si se kan ti si le quotation mark ha ti HIR di third kan ti dingi quotation mark chun comma kan la le dingi chulo zathum som nga mulo zathum som nga muban lo mo chu fail ding si ya ti le subject pakhat kha pass mark som nga sitika subject sari thon si le chu zathum som nga si churonga adang mo chu yang man to tool non lo e formula kharwa khan tool non lo quotation mark kan la dingi adang mo in any other case adang chu fail kan ti ding hina hin opening bracket yang zat kan mangti kan sia ningi pakhat pani pathum pali kan man ronga closing bracket pakhat pani pathum pali kan mangni chun enter kan mek ding tin tat anga tinaksi himi ti HIR di tat ti suak ding hin hi zat hi kan chok suak ma long te hi thilhar tu ka umlo kan zau sal ding hina hin himi pakhat hi kan fiang asile chu abangotlu hina kan zau ning if I3 chu total mark nak khasi chun greater than equal to kan ti zaruk som nga khal amuding zaruk som nga thon zaruk som nga khal amuthei zaruk som nga I tam chu total amu mi mark parisi amu asi le chu distinction tina chu vek chia khan athlengom mi chu zaruk som nga aya zanga som nga ra lu dingi dist distinction aya first second ta ra ding chu karon real kausal okay khati kha chun kan zau fiang thlang dingi total kan muzawi average kan muzawi grade kan muzawi percent kan nei zawi minimum mark kan hui maximum mark kan mu zawi ruanga hi azate in exactly in kan the zawi adik thu zaw ruanga kan select dingi result ka kan dir suak lu ding tikhan distinction mun umlo tinak si chu hi chu simple men asi ruanga khavek in kan raktot thei chu tuinia Microsoft Excel lesson 6a aradang lammi chu minimum mark le maximum mark tot dan le grade kha kanon rel du mi si sela harsat nak anai nan umasi le mi mal tain su thei kalung oi